से वो गुफा में डूब गया। ये बांकाना साला उसको मार रहा है। ये अमित भाई देखो ये मुंह कंदे ये बॉडी ये भालकुड़ी ओस्ते ओस्ते गुदा चिरे है अभी नोकते गले हुए वो अभी चिरेड हो गया है। निकल एक बड़े गुते इसने मुड़ी जाबे मुड़ी भाई वे खुदी बना ए बिरे रे बाबरा मुई को कोना छिलते मामा खेला हुआ है गंध बिरे दिखा था कल সেই বড় খাল উঠরি পাবে না ওই সুতমা এটা খাল কুড়ি উদি বেল ও উঠরি পাবে না আর গিয়া যে যে খাট মালটা ঘেসে ওটা মুখ দেই দিবেন তো ওটা কিনার পড়ছে কান মাথা চুল তো চল দে না খাল কুড়ি গুদা তো দেই গন্ধ আওয়াজ আছে কিনা নাই এলাও লাগে সিগারেট থেতলা হইল বোধ রে ভাইয়াকে থেতলা করে লই শালা এই যে কালুয়া বাঞ্চত চিকা কো মারে বিরেজে হ্যাঁ দে আর গুদা এঙ্গি টেঙ্গি ধরবো এ মিরা কোন আমার ঢুকছে আর ভিডিও ছাড়তে মুখ করতে কুকুর লেগে